बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई जनाब राजा अदरीस साहब, मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और कायदे काफ़िला जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, साबिक़ स्पीकर जनाब शाह गुलाम कादर साहब, हमारी मोहतरमा मोरीन आरफ साहिबा, शौकत शाह साहब, हमारे चौधरी तारिक फ़ारूक साहब और चौधरी सईद साहब, चौधरी आफ्ताब साहब, राजा साजिद साहब और बाकी। मैं सबसे पहले आप यहाँ जो तमाम अहबाब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं और स्पेशली मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जनाब राजा अदरीस साहब, राजा आशिक साहब और जावेद नजीब साहब और जावेद कादर साहब, मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने हमारे कायदीन का इस्तकबाल किया या मैं वेलकम किया। मैं इस पर आप तमाम जो है वो यहाँ ब्रैडफोर्ड के गयूर अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले मुझे आज फिर क्योंकि कई ऐसे शहरों में जाके जहाँ पे मुझे बात करने में खुशी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे भी हल्का नंबर 2 से, क्योंकि मेरा बेसिक हल्का जो है वो हल्का नंबर 2 है और मैं जब हल्का नंबर 2 की आवाम से बात करता हूँ तो मुझे इंतहाई खुशी होती है कि मैं अपने घर में अपने लोगों से बात कर रहा हूँ। आज अल्लाह के फजल व करम से आपने एक ऐसी जमात का और ऐसी क़यादत का इंतखाब किया है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ईमानदार, दयानतदार और जुर्रतमंद, जिस क़यादत के पास मियाँ नवाज शरीफ जैसी क़यादत हो और उसके जानशीन इस मैन रो में बैठे हुए लोग हैं, इन जैसे लोग हूँ, कैप्टन सरफराज जैसे हूँ और बाकी जो लोग हूँ, ऐसे लोगों की क़यादत में ना तो आज़ाद कश्मीर में करप्शन को फ़रोग़ दिया जा सकता है, ना किसी अकरबा परवी की जो सियासत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उसमें अगर फ़रोग़ मिलेगा तो आप जैसे जो बुज़ुर्गों को और नौजवानों को अल्लाह के फजल व करम से जो आप लोग हकदार हैं और जो लोगों ने वक्त पर फैसला किया है, ऐसे लोगों के लिए जो है इंशाअल्लाह ये जो जमात बनी है। दूसरी बात, मैं यहाँ क्योंकि एक बात कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक ऐसा जो इस दुनिया के अंदर करप्ट तरीन शख्स जिसका नाम जरदारी है और उसका सेकंड जो है वो गिलानी है और उसका जो थर्ड है जो वटो, जो मुजफ्फराबाद में जो है वो हमारे कैद के खिलाफ जो आज भी जो है वो टेंट में जो है वो जो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उनके बारे में कहता है कि मैं 3 करोड़ की करप्शन का जो है वो आगाज उसका जो है वो बाब खोलने का ऐलान करता हूँ। वो करप्ट जो इस सदी का करप्ट तरीन वजीर है, उसकी क्या जरूरत हो सकती है कि एक दरवेश शख्स, एक ऐसे ईमानदार शख्स के खिलाफ जो बात करे और फिर आज़ाद कश्मीर के सीने में मुजफ्फराबाद में बैठ के बात करे। ऐसे करप्ट के लिए आज मैं ये क्योंकि खड़ी वाले लोग या मीरपुर वाले लोग जानते हैं, मैं बार बार अपने कायद को कह रहा हूँ, एक हुक्म दें, अल्लाह की कसम हम वो बात नहीं करते हैं जिस पर पैरा न दे सकें। बहुत सारे लोग जानते हैं हमें, ये लोग हमारे कायद, अगर आप हमें शाह गुलाम कादर साहब आज हुक्म दे दें तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि ये वट्टो मीरपुर में अगर आ जाए तो मैं आपकी मौजूदगी में कहता हूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं ये बात कहता हूं, हम ऐसी सियासत को, मैं उसके जो करप्ट हैं, बाकी जो पीपल्स पार्टी के में लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर हम चाहें तो हमारे भी वज़रा पंजाब से आ सकते हैं, हमारा वज़ीर-ए-आला भी पंजाब से आ सकता है, लेकिन हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे। अगर आएंगे तो मियां नवाज शरीफ आएंगे, अगर आएंगे तो बगैर किसी पोर्टफोलियो के लोग हमारे आएंगे। हम ऐसे लोगों को जो आज पीपल्स पार्टी वो मरकजी जो फ्लैग रखते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रखते हैं, अगर किसी के पास है तो अगर आना है तो बिलावल आए, अगर आना है तो कमर ज़मान क्या आए, जिनके पास फ्लैग नहीं है। लेकिन ऐसे करप्ट लोग जो आज़ाद कश्मीर में जो वो आज झंडियाँ लेके फिर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सियासत नहीं कर रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी जो रवायत या पीपल्स पार्टी की जो रवायत है उसको वो दोबारा जो वो खोल रहे हैं। मैं आज क्योंकि यहाँ उनकी बात ज़्यादा करने से वक्त ज़ाया होता है तो मैं एक बार फिर, क्योंकि यहाँ हल्का नंबर 2 और मीरपुर के लोग रहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से ये जो कमज़ोर हुकूमत आज़ाद कश्मीर में कायम है और उसके ऊपर जो वटो करप्ट तरीन जो शख्स है वो बैठा हुआ वज़ीर अमूर कश्मीर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बावजदात, मैं खुद क्योंकि मुतासरीन मंगला डैम हूँ, मेरी हज़ारों कनाल जो वो मंगला डैम में आई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से जब तक
میر پر کا ایک ایک گھر آباد نہیں ہو جاتا، جب تک جو وہ میر پر کے لوگوں کو حقوق نہیں مل جاتے۔ جناب قائد، ایک بات جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میر پر کے لوگ اگر پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی جو ہے وہ فلاح کے لیے اپنے بااوجداد کی قبریں اور گھر جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، اسی ادارے وابڈا نے جو میر پر کے لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو سائٹ سلیکشن کمیٹی ہے جس نے ایسی جگہ پر جو سلیکٹ کیا ہے جہاں پہ 20 سال تک آبادکاری مشکل ہے، جہاں پر مکان ناممکن ہے، جہاں پہ جو ہے وہ آج ایک بارش سے جو ہے وہ نیو سٹی جو ختم ہو چکا ہے، اس پر سب سے پہلے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیں تاکہ ایسے لوگ آزاد کشمیر میں آئندہ جو پیدا نہ ہو سکیں۔ اور پھر دوسرا، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے یہ آزاد کشمیر میں جو وہ سفیر کی یہاں حیثیت رکھتے ہیں اور یہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ایم ڈی اے میں پلاٹ لیتے ہیں، اور جب یہ پتہ چلتا ہے وہاں کے پلاٹ مافیا اور جو وہاں کی جو وہ بیٹھے ہوئے اس ایم ڈی اے کے اندر ملازمین ہیں، ان لوگوں سے وہاں پہ جو قبضہ گروپ ہے ان سے مل کر وہاں قبضے کراتے ہیں اور سب سے پہلے آ کے ان کے خلاف جو وہ ایکشن لے تاکہ ان لوگوں کو جو وہاں کی جائیدادیں ہیں ان کو تحفظ مل سکے۔ تو میں ایک بار پھر جو ہے وہ آپ تمام احباب کا میں ایک بات، کیونکہ یہاں برادری کی بات ہوتی ہے، یہاں کنبے قبیلے کی بات ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ برادری میں پھر جو راجو سے ہم سے بڑا راجہ نہیں ہے، جاٹو میں چودھری طارق فاروق سے بڑا، چودھری سید سے بڑا جو وہ جٹ نہیں ہو سکتا ہے، کشمیریوں میں پھر جو ہے شاہ غلام قادر سے بڑا جو ہے وہ کشمیری نہیں ہو سکتا ہے، سیدوں میں جہاں پہ یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ شوکت شاہ صاحب سے بڑا جو ہے سید نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی بات مت کریں، ہماری اس غیور قوم کو برادریوں میں مت الجھائیں۔ جب ایک کلمہ پڑھتے، ایک خدا کو مانتے، ایک رسول کو مانتے ہیں تو پھر برادریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ پہچان کے لیے ہماری برادری اب جو ہے وہ صرف مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون کے کیا جو میاں نواز شریف ہیں وہ کسی برادری پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ وقت کیونکہ چٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، میں ایک بار پھر تمام احباب کا جو یہاں پہ آئے ہیں، میں ادریس صاحب آپ کا میرے یہ کالج فیلو بھی ہیں، میرے اسٹوڈنٹ سیاست میں بھی میرے ساتھ رہے ہیں، تو میں ایک بار پھر آپ کی تمام ٹیم کو جو وہاں سے پنجیڑی سے رجا امتیاز صاحب ہیں اور باقی چودھری گلزار صاحب میرے حلقے سے ہوئے ہیں، لالا گلہ اور باقی جاوید قادر صاحب اور جتنے لوگ ہیں، میں نام لینا چاہوں تو پورا حلقہ میں جانتا ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مہربانی۔ بہت بہت شکریہ جناب راجہ نوید اختر گوگا صاحب۔ اس کے بعد میں ایک اور نوجوان رہنما جو آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں، فخر ٹٹیال جناب چودھری آفتاب صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔